Hi students, welcome back to my third videos. This is learning English material for 9th grade students. Well, in this video we will talk about the social function of a procedure text. Still with me, it's Mem Deviana. Well, how are you today? I hope all of you are in good conditions. Yes, so do I. Thank you. Well, as usual, before we start our lesson, let's us pray for a moment, according to your own faith or belief. Pray begin. Enough. Thank you, students. Well, in this lesson, we will learn to identify a procedure text, to identify the social function of a procedure text, and also to identify the difference of food procedural text, beverage procedural text, and a menu. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung saja memperhatikan contoh teks berikut ini. Oke, silahkan kalian perhatikan teks ini. Ya, Mem akan membacakan teks ini. Ya, kalimat per kalimat, silahkan kalian ikuti di rumah ya. Tentu saja menggunakan pelafalan yang baik dan benar. Oke, kita mulai saja. How to make novel apple pudding. Ingredients: 4 green apples, peeled, cored, and thickly sliced. 1/4 cup or 45 gram self-raising flour, sifted. 60 gram butter or margarine, cube. 1/2 cup or 100 gram castor sugar. 1¼ cups or 300 milliliters of water. Then, method. First, place apple in a heat-proof dish. Place flour in a bowl. Rub in margarine with a spatula. Second, stir in sugar and water, or mixture should be lumpy. Pour over apples. Third, bake at 180 degrees Celsius for 1 hour or until syrupy or golden. Serve warm with cream or ice cream. Serve 6. Preparation time 15 minutes. Cooking time 60 to 70 minutes. Oke, itu tadi teks tentang how to make novel apple pudding. Ya, silahkan kalian baca kembali. And next, still look at text below. Perhatikan teks berikut ini lagi ya. Oke, judulnya apa? Ya, judulnya How to Make Orange Juice. How to make orange juice. What do we have there? We have the materials and the steps. Oke, saya akan membacakan teksnya seperti tadi. Oke, kita mulai saja. How to make orange juice. Materials: some oranges, some sugar, a handful of ice cubes. Steps: first, rinse the oranges. Second, peel the oranges and slice them. Third, place the sliced oranges into the blender. Fourth, add sugar and ice cube. Fifth, blend until they become smooth. Finally, pour into a glass and it's ready to serve. Oke, mudah sekali kan teksnya. Oke, baik, kita lanjut ke teks berikutnya. Oke, teks yang pakai ini teks yang sama. Oh, sepertinya berbeda ya. Oke, judulnya How to Operate a Rice Cooker. Oke, ada yang sudah pernah melihat atau menggunakan rice cooker? Oke, kalau belum pernah, kita baca saja ya directions-nya di sini. Oke, direction itu petunjuk menggunakannya. Oke, kita mulai saja. First, clean the rice with the water in the rice cooker pot. Second, throw the used water and add the amount of water once again. Measure the water so that it will not overfill the line.
Then put the rice cooker pot into the cooker unit. Cover the pot with the lid. After that, push the power button to start cooking. Make sure you plug in the cooker before pushing the power button. The rice cooker will make a sound as the sign when the rice is done. Some rice cooker units have a warmer that keep the rice warm. Lastly, the warm rice is ready to be served. Oke, silakan kalian baca berulang-ulang ya, untuk melatih kalian supaya bisa lebih lancar mengucapkan kalimat-kalimat ini. Oke, jadi teks yang pertama tadi ya, yang kedua dan ketiga itu disebut teks apa? Oke, what are the text? Apa saja teks tersebut? Oke, di sini ada penjelasannya ya. They are procedure text. Jadi teks pertama, kedua dan ketiga tadi itu disebut sebagai teks prosedur. Oke, dalam bahasa Indonesia. Kemudian procedure text is a text that explains how people make or do something by step. It can be in form of instructions, manual, food and drink receipts. Nah, jadi prosedur teks itu tadi ya, dia bisa berupa instruksi atau petunjuk-petunjuk ya. Kemudian manual itu biasanya kalau di alat elektronik ya, bagaimana cara menggunakannya seperti itu. Kemudian food and drink receipt atau resep makanan ataupun minuman. Tadi sudah ada ya di contoh teks yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian the social function of procedure text is to inform the readers about how to do or to make something. Nah, jadi tiga teks tadi yang disebut sebagai prosedur teks tadi ya, merupakan teks yang menjelaskan isinya yang berupa penjelasan prosedur ya, bagaimana seseorang melakukan atau membuat sesuatu secara bertahap, tahap demi tahap seperti itu ya. Jadi dia mempunyai fungsi sosial, yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu tadi seperti itu. When we want to cook something, we need to follow the procedures contained in the recipe. Ya, jadi saat kita ingin memasak sesuatu ya, kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada di dalam resep tersebut. Itu kalau dia resep masakan atau minuman seperti tadi. Nah, likewise, when we want to operate something, we need to follow the procedures contained in the manual. Nah, begitu juga kalau kita ingin mengoperasikan sesuatu, mungkin menggunakan sesuatu alat elektronik misalnya. Nah, jadi kita harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada di manual tadi. Oke, manual alat tersebut. Contohnya pada teks how to operate rice cooker tadi. Itu adalah contoh dari manual. Oke. Saya rasa itu saja dulu penjelasan saya kali ini berkaitan dengan topik kita, yaitu the social function of a procedure text. Kita sudah tahu prosedur teks itu seperti apa, kemudian tujuannya apa, kemudian fungsi sosialnya apa, kemudian apa sih yang disebut dengan food and drink receipt, kemudian manual itu yang seperti apa, sudah ada contohnya tadi ya. Kalau contoh makanan yang pertama, food receipt tadi yang pertama adalah how to make novel apple pudding tadi. Kemudian drink receipt-nya yaitu ya how to make oranges tadi. Oke, how to make orange juice. Oke, itu adalah drink receipt. Kemudian manual tadi yang ketiga, teks ketiga yaitu how to operate rice cooker. Oke. Itu saja dulu ya penjelasan untuk topik kali ini. Berikutnya kita akan berlatih menjawab soal-soal dari sebuah teks prosedur yang judulnya how to make a simple and a healthy salad. Sini ingredients-nya ada, kemudian equipment-nya, instruction-nya semua ada di situ. Ya,
ya. Silakan kalian baca. Kemudian setelah membaca teks itu, di sini ada pertanyaan related to the procedure text ya tadi ya, how to make a simple and healthy salad tadi. Jadi silakan kalian jawab. Pertanyaan yang pertama, what kind of text is it? Is it a food procedural text, a beverage procedural text, or a manual? Ya, jawabannya simple sekali. Kalau sudah kalian tahu bedanya food, beverage, kemudian manual tadi sudah dijelaskan di penjelasan mem sebelumnya. Oke. What is the difference between a receipt and a manual? Oke, sudah ada penjelasannya tadi, itu gampang sekali. And then number 3, what is the purpose of this procedural text? Kalau dia menanyakan purpose, itu tujuan. Tujuan dari teks ini apa? Tujuannya untuk apa? Oke. Ya, jawabannya sangat gampang. And then number 4, what ingredients should we prepare before making it? Oke, di teks yang tadi, how to make simple and healthy salad tadi, sudah ada ingredients, equipment, kemudian instructions. Oke, silahkan kalian baca kembali. And then number 5, do we need a whisk to mix the dressing? Why do you think so? Oke, silakan ini kalian baca pada teks tadi, how to make simple and healthy salad. Oke, itu saja ya penjelasan mem kali ini. Saya rasa tidak ada kesulitan. Oke, I would like to say thank you for your participation by watching this video. Okay, I hope you will get new knowledge from it. Well, these are the references from my video, yeah, from this learning English material. Okay, well, I would like to say thank you again. I hope we'll see you again on my next video. Thank you and have a great day. Bye bye.